Alright, we look at tutorial chapter 10, question 3. What you have here is figure 10.4a shows a graph of displacement versus time, and 10.4b graphs of displacement versus distance of a progressive wave. From the graph deduce ada beberapa benda. So apa yang jadi dekat sini adalah dia bagi graph of displacement versus distance dan juga displacement versus time dekat sini. So kita ada dua graf, Y versus X dan juga Y versus T. Okay, kalau kamu tengok bila kita belajar pasal progressive wave, dalam progressive wave kamu akan ada Y is equals to A sin omega T plus minus KX, di mana your Y here relate ataupun dengan T dan juga dengan X. If your T changes, your Y is going to change. If your X changes, your Y is going to change. So salah satu perubahan pada term X ataupun T akan menyebabkan perubahan pada nilai Y kamu. Okay. However, when you want to sketch graph, kita tak lukis graph Y versus T dan juga X dalam 3D. Kita tak lukis graph 3D. Kita tak ada Y versus X versus T. Kita tak ada graph 3D. Kita ada graph 2D sahaja. When it comes to 2D, you split your graph into Y versus X dan juga Y versus T. Supaya kita boleh lukis graph 2D untuk menunjukkan perubahan pada salah satu term leads to a change in another term. Okay. So, itu juga yang dia bagi dekat sini. Ini adalah satu progressive wave, iaitu ini equation dia di mana kita boleh lukis dua graph. For one wave, kita boleh lukis dua graf dekat sini. Disebabkan kita lukis dia in terms of 2D. So now we are going to look at the question. Dia kata deduce angular frequency omega and the wave number k. So kita nak tahu apa omega dan juga k. And then the wave propagation speed v. The vibrational velocity when displaced vertically 1.2 cm from the equilibrium position. Dia nak v juga tapi at X is equals to displaced vertically. Vertically maksudnya dia kata Y dekat sini. Sebab Y sahaja ada displacement vertical. Okay, displacement vertical adalah Y 1.2 cm. And then dia nak tahu the displacement equation of the progressive wave. Maksudnya dia nak tahu, ini saya tulis dekat atas ni general. Dia nak tahu specific equation for this graph ini. So apa yang kita akan buat adalah kita akan first keluarkan informasi daripada graph dulu. So given here is Y versus X. Okay, Y versus X dan kita tahu this is one complete cycle. One complete cycle for Y versus X adalah lambda. And this is another second cycle kita 2 kali lambda. Okay, however dia tak bagi nilai untuk apa nilai lambda. Dan juga 2 kali lambda dia bagi dekat tengah-tengah sini sebanyak 7.5. Okay, what we have here adalah, ini adalah lambda over 2, ini adalah 3 lambda over 2. Okay, ini separuh daripada lambda, ini another separuh, another separuh, another separuh. So awak ada 4 of half the lambda. So you compile all this, awak akan dapat 2 kali lambda lah kan. So up to this one adalah 3 over 2 lambda. So 3 lambda per 2 is equals to 7.5 cm based on the Y versus X graph. So from here I can actually deduce the value of my lambda, iaitu lambda akan sama dengan 7.5 darab 2 bahagi 3 dapat 5 cm. So I managed to find my wavelength dekat sini, lambda. And then saya ada, ini adalah apa? Amplitude saya. This is my amplitude. So amplitude saya adalah 2 cm. And the next I'm going to look at the graph of Y versus T. Berdasarkan Y versus T, my amplitude here is still 2 cm. Okay, they have the same amplitude. Remember progressive wave dia akan ada same amplitude dekat sini. Kita cuma split dia jadi 2 Y versus X dan juga Y versus T here. So amplitude dia adalah 2 cm. And then we are going to look at the
part of the x-axis iaitu t kita, time kita. One complete cycle here adalah period. Sekarang kita ada 2 complete cycle, 2 period dekat sini. 2 times the period. However, dia bagi nilai 6 cm somewhere here. Okay, which is actually ini adalah period over 2, ini adalah 3t over 2. Okay, so 3t over 2. So from y versus t, saya boleh deduce 3 period bahagi 2 sama dengan 6 second. So I'll get 12 divide 3 dapat 4 second. Okay, so I managed to deduce my period dan juga lambda from the graph. So, soalan tak minta period ataupun lambda. Apa yang soalan minta adalah angular frequency dan juga wave number. However, from these two information, you can find the omega and the wave number. So, omega kita dekat sini adalah omega is equals to 2 pi over t. Right? 2 pi bahagi dengan t adalah 4 second, saya akan dapat omega saya sebanyak pi over 2 radian per second. So this is my omega sorted. Settle. Next, kita nak cari wave number pula. Wave number sama dengan 2 pi over lambda. And then my lambda here is equals to 5 cm. So saya akan dapat 0.4 pi cm per. Are we good? Okay, next dia minta wave propagation velocity. Okay, dalam sini kita ada 2 velocity juga. Okay, di mana kita ada 3 amplitude untuk standing wave. Untuk progressive wave kita akan ada 2 velocity. Because your wave is travelling, dia akan ada 2 jenis velocity. Satu adalah velocity of the wave itself. Satu lagi adalah velocity of the particle. Sebab saya cakap dekat setiap titik itu kita akan ada particle dia. Okay, at every position we have particle being represented. Okay, sepanjang wave ini kamu akan ada particle everywhere sini. Kat setiap titik ni kita akan ada particle. Okay, so bukan sahaja your particle is propagating, bukan sahaja your wave is travelling, but at the same time your particle is propagating at a certain speed. So kita akan ada 2 jenis wave dekat sini, iaitu wave of the dua jenis speed dekat sini, iaitu speed of the wave dan juga speed of the particle. Dan kita akan ada 2 equation juga. Untuk wave, equation dia paling basic iaitu V is equals to F lambda. Ini equation basic kita. V is equals to F lambda adalah speed of the wave, di mana speed of the particle pula adalah omega third A square minus Y square. Ini adalah speed of the particles kita. Okay, so in question B dia minta wave propagating velocity. Maksudnya dia nak kelajuan siapa? Wave. Okay, dia nak kelajuan wave dekat sini. So kita akan guna equation yang pertama ini. V is equals to F lambda, question B. F kamu frekuensi adalah 1 over T kamu. Kita dah ada T. Okay, so saya pun akan guna 1/4. Lambda saya adalah 5 cm. So I get 5 over 4 dekat sini. However, 5 dekat sini dalam unit centimeter, V kita nak dalam meter per second. Boleh juga kalau dalam centimeter per second lah, tak ada masalah jugalah. Sama dengan 1.25 times 10 to the power negative 2 ms negative 1. Whereas soalan C pula dia minta particles vibrating velocity. Maksudnya dia nak velocity of siapa? Of particle when displaced vertically at 1.2 cm. So dia nak cari V particles. V particles akan sama dengan omega third A square minus Y square, dan dia kata at Y is equals to 1.2 cm. So daripada soalan kita boleh dapat omega dah cari pi over 2. Amplitude dia adalah 2 cm. So substitute sahaja pi over 2 bracket 2 square minus 1.2 square. Tekan calculator, you should get 2.51 cm. 2.51 cm, ataupun kalau nak convert pergi cm per second, ataupun 2.51 times 10 to the power negative 2 ms negative 1. So this is your velocity of the
wave dan juga velocity of the particles. Ada dua jenis velocity here. And then finally dia minta the displacement equation of the progressive wave supposing the wave is moving to the left. Okay, so general equation kita adalah y is equals to a sin omega t plus minus kx. Ini general equation kita. Okay, dia kata dia nak equation untuk progressive wave for this wave. Ini dua combine akan dapat satu equation. Combination of these two graph y versus x dan y versus t akan dapat satu equation. So sekarang awak tak payah fikir apa pun susah-susah, awak cuma masukkan semua nilai yang sebenarnya awak dah cari, iaitu nilai A. A kamu adalah 2 cm, 2 sin omega pun dah cari, omega adalah 0.5 ataupun pi over 2 t, dan dia kata the wave is travelling to the left. Supposing the wave is travelling to the left. Dia dah cakap dalam soalan left, maksudnya kita guna positif sebab dia cakap left. And then K kamu adalah 0.45. 0.45 x. And then jangan lupa where y and x in centimeter and t in second. Dah selesai. Dah dapat nama untuk equation kita. Are we all okay here? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. Alright. Soalan 4. Soalan 4 sebenarnya 4B kan yang kamu tanya. 4B. However, I'll quickly do 4A. So what you have here, ini adalah equation of standing wave. Kita ada equation of standing wave di mana general equation kita adalah y is equals to a cos kx sin omega t. Ini general equation untuk standing wave. Dia kata y dengan x in meter, t in second, calculate the wavelength, frequency dan juga speed. Kita nak 3 benda iaitu wavelength lambda, frequency f, speed adalah v. Okay, so kita nak start daripada keluarkan informasi by comparing these two equation. Iaitu kita boleh keluarkan nilai A which is 1.5 meter. The next nilai K kita wave number 0.400 m negative 1. Dan juga next adalah omega kita 200 radian per second. Okay, to find the wavelength, we can relate to the wave number iaitu K is equals to 2 pi over lambda. So awak rearrange, awak boleh dapatkanlah nilai lambda kamu. And then untuk frekuensi sama juga, kita relate dengan omega iaitu omega is equals to 2 pi f. Awak rearrange, awak boleh dapatkan nilai frekuensi. And then finally dia minta speed. Speed adalah V is equals to F lambda. Okay, V is equals to F lambda speed of the wave. Dia kata for the sinusoidal wave, calculate the speed. Okay, so kita nak speed of a wave dekat sini. So kita guna V is equals to F lambda. Nilai F dah cari, nilai lambda dah cari. Dekat soalan Roman 1 dan Roman 2, masukkan, dapatlah kamu punya V. And then question B, 2 waves in a long string are given by Y1 0.02 meter sin 40t minus x over 2 and y2 0.02 meter sin 40t plus pi over 2. Where y1 and y2 and x are meter, t in second, calculate the position of the nodes of the resulting standing wave. Okay, so dia suruh cari position of the nodes. Sebelum kita cari position of nodes dekat sini, kita kena first dapatkan dulu kita punya resulting standing wave itu. Okay, resulting standing wave. Where your standing wave is the combination of the two progressive waves travelling in the opposite direction. So dia dah kata dua-dua wave ini in long string. Okay, so satu is moving to the right, another one is moving to the left. They have the same amplitude, same wave number and also same
omega dekat sini. Frekuensi dan juga wavelength dia sama sebab omega dan juga wave number dia sama. Okay, syarat untuk produce standing wave dia kena ada same amplitude, same frequency dan juga same lambda. Lambda dapat daripada K, K mereka sama. Frekuensi dapat daripada omega, omega mereka sama. Alright. And so we are going to add these two equations. 0.02 meter 40 sin 40 t minus x over 2 campur dengan 0.02 sin 40 t plus x over 2. And then you use your identity dekat sini. Awak guna identity kamu lah kan. Awak kembangkan dia. Cara paling senang adalah kita terus guna dia punya general equation. Untuk general equation for standing wave adalah kamu kena dapat cos kx sin omega t. So awak tak perlu nak kembangkan dia, do your max because no marks being given for that particular max. Kalau awak tersalah habislah rugi semua. So kita terus compare dengan general equation. Okay, y is equals to this one. So daripada sini y is equals to a. A adalah 2 kali a kecil. Ini a kecil kita, sorry. Ini a kecil kita sebab progressive wave. So 0.02 campur dengan 0.02 dapat 0.04. Cos K dekat sini, this is your K iaitu 1 over 2 X. 1 over 2, so X over 2 sin omega T adalah 40 T. Dah, settle. Tak payah buat kira banyak-banyak. Sebab to solve this one, you need to know your identity, trigonometry punya identity sebab awak kena kembangkan. Sin 40 dengan sin X over 2 awak kembangkan, lepas tu awak kena do all your max lah. It's a very long and tedious way. So kita terus compare dengan yang general ini. And then you can get your answer. Right, lepas tu tulislah where y and x in meter, t in second. Okay, lepas tu baru kita boleh cari position of the nodes dekat sini. Okay, position of the nodes dekat sini kita tahu for nodes dia hanya akan berlaku at certain position sahaja. Okay, position of nodes akan berlaku at certain position sahaja iaitu x over 4 tadi. X over 4 x over 4 lambda. X over 4 lambda dekat sini. So x over 4 lambda. Okay. Dia nak untuk a few lah kan. Di mana-mana dia boleh berlaku. At which position dia boleh berlaku. Sebab dia kata positions of the nodes dekat sini. So kita nak syarat-syarat lah at which position dia boleh berlaku. Ini general equation dia. Okay. So if you were to substitute your lambda, lambda kamu adalah daripada K. K kamu is 1 over 2. So lambda adalah 2 pi over, kamu akan dapat 4 pi. Okay. So your x here, sorry ini n. X kamu akan jadi lambda over kita ada syarat untuk nodes 1, 3, 5 and so on. So for n equals to 1, your x1 akan sama dengan 1/4 darab dengan 4. Okay. Ataupun untuk x2 kita akan dapat 3/4 darab dengan 4 and so on. Okay. Tapi dekat sini kita nak leave dia in terms of unknown, general sahaja. Kita nak biar dia sebagai general term sahaja. So we don't substitute lambda kita biar dia sebagai lambda. Biar je sebagai lambda. So dia akan jadi lambda over 4, 3 lambda over 4, dia akan jadi 5 lambda over 4, dia akan jadi 7 lambda over 4 and so on. Okay. Alright, then next dia minta maximum displacement of the element in the string at x is equals to 0.4 meter. Okay, dia nak tahu apa maximum displacement of the element in the string. Okay, basically at maximum displacement adalah amplitude kamu.
amplitude. Come on. Maximum displacement adalah amplitude. Dia kata of an element. Element dekat sini adalah apa? Particle kamu. Particle. So dia nak amplitude of siapa? Amplitude of particles. Amplitude of particles dia ada equation dia sendiri tadi saya cakap. Amplitude of particles is equals to A cos kx. Ini general dia. A cos kx. This is the amplitude of the particles. A kita dekat sini adalah 0.04. Cos k kita adalah 1/2. 1/2. X here dia bagi nilai 0.04. 0.04. Awak pun tekanlah kalkulator untuk dapatkan jawapan kamu. Okey, awak tekan kalkulator untuk dapatkan. Sorry, ini bukan 0.04, inilah 0.4. 0.4. You press your calculator untuk dapatkan jawapan dekat sini. Remember, understand the sentence. Dia cakap maximum displacement. Maximum displacement adalah amplitude of an element. Element dekat sini adalah particle. Sebab dia kata element in the string. Apa yang kita akan ada in the string adalah particles. Every point there adalah particles being represented dekat situ. At x sama dengan 0.4 itu. So amplitude of particles adalah A cos kx and then substitute all the value. A kamu berapa, K kamu berapa, X dia bagi dalam soalan at 0.4 itu. And then you do your max. Are we good? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes miss, yes miss. Betul ke tu? Kau dah tidur dah ni? Masih bangun. Masih hidup, Miss. Masih bangun. Masih bangun. Baguslah tu. Masih bernafas. Good. Alright, next question 5 here. Okay, untuk question 5, you have this much power. 120 microwatt adalah power of sound power passes perpendicularly through the surface labeled 1 and 2. This surface has an area A1 400 decimeter square and A2 adalah 1200 decimeter square dekat sini. And then the question said, determine the sound intensity at each surface. Okay, intensity I lah kan, kita guna simbol I sama dengan power over area. Okay, ini je equation yang kita ada untuk intensity dekat sini, iaitu power over area. Kita nak tahu intensity at each surface, maksudnya surface 1 dan juga surface kedua. The power yang keluar daripada loudspeaker adalah power yang sama. Okay, you are going to have the same power. Tak adalah tiba-tiba separuh jalan power dia berubah, no. You still have the same power. It's just that the area here ataupun the surface yang kita nak cover berbeza as it gets further from the speaker. So I1, intensity 1, pressure over area 1 dan juga intensity 2, pressure pula power area 2. So area 1 first surface kita adalah 400 decimeter square. So power dia adalah micro 10 negatif 6. Okay, area dekat sini you have to be very careful. 400 decimeter square. 400 times 10 to the power negatif berapa? Desimeter berapa? Desi tu kuasa berapa? 3. Itu mili lah kawan, kuasa negatif. Negatif 1. Negatif 2. Negatif 1. Kita ada desi, senti, mili, mikro, nano, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 6, negatif 9. So desi adalah negatif 1 sebenarnya. Okay. However, 400 desi meter square. So desi ini 10 negatif 1. Tapi disebabkan meter ni square, so desi pun kena ambil square tu. So kita kena squarekan dia. Squarekan the power dekat sini. Okay, so dia akan jadi negatif tu tak adalah, kita squarekan
nilai tu dia akan jadi negatif 2 dekat sini, negatif 2. Okay, and then tekan kalkulator, awak akan dapatlah jawapan kamu sebanyak yang dia bagi dekat sini lah. I assume it should be the correct answer lah. And then begitu juga I2 120 darab 10 negatif 6 mikro, and then 1200 decimeter square, so dia jadi 10 negatif 2. So tekan calculator, you should get 1 exponent negative 5 here. And then apa yang tak dapat tu saya rasa kamu tersilap dekat bahagian sini ni. Kuasa dia kali. Buat soalan ni direct je. The emission of power of sound source is 100 watt. So dia kata power kita adalah 100. Sound is emitted uniformly in all direction. What is the intensity of the sound at 10 meter from the surface? Okay, so sekarang dia suruh cari apa dia punya intensity. So kita nak cari I here. Okay, you want to find the I. Sama juga equation dia masih sama. I is equals to P over A. Cuma kali ni area dia tak bagi in terms of area. Dia cakap ini speaker kamu, emission of the sound keluar daripada sini at a distance of 10 meter. Dia bagi jarak kita R, iaitu jarak R dekat sini. So you have to find the area dulu. Area dekat sini, area. Okay, sebab the sound travels in all direction, membulat dekat sini, surrounding us in all direction, circle 4 pi R square. So the area here is 4 pi R square. R kita adalah 10 meter. So tak payah convert, squarekan dia. Tekan calculator, dapatkan area. Masuk dalam sini dapatkan intensity kamu. Maka dapatlah jawapan 0.08 watt per meter. Okay. Okay tak? Alright, I'm going to proceed with the next question then. Question 7. What we have here is the length 7A, tak ada 7B je kamu minta. Ada yang nak saya bincang 7A ke? Tak ada? No? Sebab dekat ruangan chat tu soalan yang diminta adalah B sahaja. Okay, a fundamental tone of sound tone of a pipe has a frequency of 1 megahertz. Okay, determine the frequency of the third overtone if only odd harmonic exists. Okay, dia kata fundamental tone of a sound has a frequency of 1 megahertz dekat sini. Fundamental tone sama dengan berapa harmonik? Saya tengah tanya kamu-kamu. Fundamental tone sama dengan berapa harmonik? 1 harmonik. Sama dengan 1 harmonik. Maksudnya dia adalah yang paling pertama dekat sini. Okay, first harmonic sama dengan fundamental tone. Okay, so N sama dengan 1 dekat sini. So dia kata mempunyai frekuensi sebanyak 1 MHz. So F1 untuk first harmonic nilai dia adalah 1 MHz. Determine the frequency of the third overtone. So dia cakap sekarang kita ada third overtone. Lepas fundamental mode kita ada first overtone. And then kita ada second overtone. And then kita ada third overtone. So dia cakap third overtone punya frekuensi berapa? That's the question. So F3 ni berapa? However dia cakap if only odd harmonic exists. Maksudnya odd harmonic exists maksudnya the harmonic kita can only take odd value. So ini adalah siapa? Ini adalah sebenarnya open at both open at one end, iaitu close dekat satu belah. Ini. Case dia adalah ini sebab hanya air coulomb yang close at one end takes odd harmonic. Okay, dia hanya akan ambil nombor ganjil sahaja, iaitu anak tiri di keluarga kita, which is the
one that can take the odd harmonic. So since your fundamental mode is the first harmonic n sama dengan 1, your first overtone akan sama dengan third harmonic, second overtone sama dengan fifth harmonic, third overtone akan sama dengan seventh harmonic. So ayat ini odd harmonic exist memainkan peranan untuk memberitahu kita your n here is 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on, only odd numbers. And untuk third overtone based on those odd harmonic, kita punya number of harmonic adalah 7. So n kita sama dengan 7. Okay, kalau kamu tengok kita tak ada apa-apa informasi lain dekat sini. Contoh dari segi length of the air coulomb ataupun dari segi lambda. Kita tak ada informasi because we know the equation for frequency adalah n lambda over 4L. Betul tak? N lambda over 4. N lambda over 4 sahaja. Ini general equation kita. Okay, this is the general equation. Since we do not know the lambda, kita tak boleh cari frekuensi dekat sini sebab lambda is not given, L pun tak diberi untuk kita deduce lambda. However, kalau kamu tengok dalam nota kamu in your notes, ada dekat atas ni, dalam nota kamu, kita ada this general equation juga yang kita simplify iaitu, okay, ini general equation dia untuk air coulomb. Fn sama dengan Nv over 4L. Nv over 4L dekat sini. Alright, which is also equals to Nf1. Okay, Nf1. So if you know the fundamental frequency, awak tetap boleh cari frekuensi untuk harmonik-harmonik yang seterusnya. Kalau kita tahu dia punya fundamental, kita masih boleh cari frekuensi-frekuensi yang seterusnya dekat sini. So, frekuensi yang ketujuh akan sama dengan number of harmonic darab dengan first harmonic kita. First harmonic mempunyai frekuensi sebanyak 1 MHz. So, darab dengan 7 kali awak akan dapat the seventh harmonic iaitu the third overtone akan mempunyai 7 MHz. Okey tak yang ni? Okay, Miss. Okay, kita guna this relationship iaitu Fn is equals to N darab dengan F1. So kalau awak nak tahu frequency of a certain number of harmonic, kalau awak ambil nilai harmonic itu awak darab dengan fundamental. If you know the fundamental, you can get that particular frequency. Ini adalah salah satu kaedah. If you do not know the L dan juga lambda. Okay? Alright, next adalah 8B. What we have here is a length of pipe open at both ends and having fundamental frequency that is equal to the difference between the two frequency calculated in A. Okay, maksudnya saya kena tengok soalan A dulu. Okay, soalan A you have organ pipe. Oh, no, the question is an organ pipe of length 35 cm open at one end and close at the other. Maksudnya case dia begini. Length dia adalah 33 cm. By assuming the end correction is negligible, calculate the fundamental note dan juga first overtone. Maksudnya awak ada frekuensi untuk first harmonic dan juga frekuensi untuk third harmonic sebab ini adalah close at one end. Okay, sebab dia kata open at one end and close at the other, maksudnya dia kena tertutup dekat sini. So bila dia tertutup, ini adalah case air coulomb close at one end iaitu anak tiri kita. Okay, anak tiri dekat sini dia hanya take odd numbers as the harmonic. So fundamental mode yang frekuensi pertama tu N dia sama dengan 1. And then first overtone N akan sama dengan 3. First overtone number of harmonic dia adalah 3. So awak kena cari F1 berapa dan juga F3 berapa. Because this is harmonic dia only odd numbers. Dia adalah close at one end. So pastikan awak dapatkan fundamental mode dan juga first overtone yang betul.
So since we know that L is equals to 33 cm, untuk first harmonic N sama dengan 1, kita akan ada this length is equals to lambda over 4. So F1 saya akan sama dengan V over lambda. V over lambda saya 343. Daripada sini lambda adalah 4 kali L. Okay, so dia jadi 4 darab 33 cm. Tukar bagi meter 0.33, you should get 259.85 Hz. Okay, ini adalah untuk fundamental node. And then untuk first overtone, general equation dia adalah Fn is equals to Nv over 4L. Ini general equation untuk close at 1N. So kita akan dapat number of harmonic kita adalah 3, V adalah 343 bahagi dengan 4 darab dengan 0.33. Miss, Miss, mic. Miss. Tidak boleh dengar, Miss. I can't hear anything. Sekarang boleh dengar? Yes. Boleh, Boleh, Miss. Miss. Boleh. Betul ke dong? Boleh, Miss. Okey, Copy that. saya ulang daripada soalan part B tadi tu Okey, untuk part B sekarang kita dah ada open at both end. Okey, open at both end. Kita punya pipe sekarang open at both end. So dia suruh cari apa panjang open at both end ini. For the case of dia punya fundamental frequency iaitu F for the first harmonic dia sama dengan perbezaan antara dua frekuensi yang kita dapat dekat soalan A tadi tu. So awak ambil 779. Awak ambil 779.55 tolak dengan 258.85 to get the value of the frequency. Aku tekanlah calculator 779.55 minus 258.85. We should get 519.7. So ini adalah frekuensi untuk first harmonic iaitu fundamental mode. Fundamental and dia sama dengan 1. Maksudnya first harmonic. Ini adalah open at both end. So general equation dia akan jadi NV over 2L sahaja sebab awak boleh produce sama dengan lambda over 2. Jadi lambda over 4 sekarang lambda over 2. So wavelength kamu, lambda kamu sama dengan 2 kali L dekat sini. 2 kali L dekat sini. So kita ada NV over 2 L general dia. Sebab F sama dengan B over lambda. So untuk respective number of harmonic kita kena darab dengan N. Lambda kita dalam soalan ni sama dengan 2 kali L sebab dia open at both ends sudah. Okay, so since dia adalah fundamental, first harmonic N sama dengan 1. The sound is travelling in the wave. So velocity dekat sini adalah velocity of the sound in the air iaitu 343. 343 2L. So F kita
the value 519.7. Di-arrange dapatkan nilai L kamu. Okay, kamu akan dapat 0.33 masing. It's still the same length at this particular point. 343 bahagi 519.7 bahagi dengan 2. So you get 0.329999. So dia jadi 0.3. Tarik lagi. Good? Yes, Miss. Alright, kita ada satu lagi soalan. Shall I just proceed sebab dah pukul 10? Boleh, Miss. Yes. Sebab soalan 9 kamu tak tanya, kamu minta soalan 10 saja. So shall I just quickly look at question 10? Alright, what we have for question 10 here adalah a sound source which can produce sound of frequency 300 Hz. Okay, ini adalah sound of the source 300 Hz move away from a stationary observer. So source kamu sekarang tengah moving away from siapa? From stationary observer. So informasi yang kita boleh keluarkan dekat sini adalah source has a frequency of 300 Hz and dia kata it is moving away. The source yang tengah bergerak, so dia ada velocity P source sebab dia tengah moving away negatif. Tak ada nilai lagi, tak ada masalah. So kita tulis dia negatif. P source from the stationary observer. So observer kita stationary, so dia jadi kosong. The observer noticed that the frequency of the sound hertz changes by 10 Hz when the source is moving away. Determine the speed of the source. Okay, dia kata apa yang didengari oleh the observer, so maksudnya observer heard, frekuensi yang didengari oleh observer, okay, changes by 10 Hz. Okay, berubah sebanyak 10 Hz daripada yang asal. Okay, initial was 300. Whatever the observer heard is different by 10 Hz. Okay, berbeza by 10 Hz. Dan dia kata when the source is moving away. Okay, saya cakap, saya ada bagi tahu when anything is moving towards, kita akan dengar dengan lebih kuat. Bila dia pergi meninggalkan kita, you are going to hear something less than the actual. So kalau actual dia adalah 300, whatever you heard dekat sini adalah less than that 300 sebab dia tengah moving away, dan dia kata different by 10 dekat sini. Different by 10 dekat sini. Basically apa yang kamu dengar dekat sini adalah dari segi equation lah kan. Delta frequency is equals to frequency of the observer minus the frequency of the source. Okay, minus the frequency of the source dekat sini. Okay, delta dia dekat sini adalah 10. Ini yang kamu dengar, ini adalah 300. However, sebab kita cakap moving away, remember moving away nilai dia kena kecil. So the difference here we take negative 10. Okay, so negative 10 minus 300, kamu akan dapat berapa tu? Okay, negative 10 plus 300 sebab bawa ke sini akan dapat 290 sama dengan F0. Ini kalau dari segi calculation. Tapi kalau nak guna logik akal tak ada masalah. Kalau guna logik akal, asal dia 300, dia kata different by 10 Hz, dan kita tahu kalau move away memang nilai dia akan berkurang, awak boleh terus ambil dan tolak dapatkan 290 pun boleh. Okay, so the frequency heard by the observer here, F0 adalah 290 Hz. So the question is to find the speed of the source. Kita nak tahu apa kelajuan source itu. Alright, so general equation kita adalah V is equals to, F0 is equals to V plus V0 over V minus Vs. F0 kita 290. V kita adalah 343. Observer is stationary, kosong.
343, the source is moving away. Kita dah tahu away kena take back negative. Masukkan terus negative itu. Negative VS. Walaupun you do not know the value of VS, kita nak cari dia, so tak ada masalah. So awak masukkan dia with the sign of its moving away. Darab dengan 300. Okay, and then you do your max. 343 over 343 plus VS 300, 290, tekan kalkulator, awak akan dapat VS kamu 11.8. Okay, you have to remember dekat sini sebab dalam soalan dia dah cakap the source is moving away dan kita tahu moving away has a negative velocity. So when you want to do the calculation, masukkan terus that understanding of that moving away. Negatif ni masukkan sebab kita nak cari nilai velocity sahaja dekat sini. Okay, nilai sahaja. The direction dia bergerak away atau towards kita dah masukkan dalam calculation. And another important thing adalah to know what is the frequency of the observer. Since the source is moving away, whatever you akan dengar adalah less than whatever the actual is. Dan dikata apa yang kita dengari berbeza sebanyak 10 Hz. So it should be less than 300 tadi tu by 10 Hz. Okay, itu kena kurang sebanyak 10 dekat sini. Next question adalah a bat. Dia kata a bat is flying at 5 meter per second towards a wall. So kita ada wall dekat sini. Ini wall kita. So kita ada bat dekat sini. Okay, this is the bat. Flying at 5 meter per second towards the wall. So dia tengah bergerak ke arah wall with 5 meter per second. Emits a chirp at 50 kHz. Maksudnya kita punya bat ini yang tengah mengeluarkan bunyi. So dia adalah source. Okay, dia adalah source dekat sini. Okay, so V from the bat, which is the source lah kan. Saya tulis source adalah 50 kHz dan dia tengah moving towards the wall. So dia adalah positive 50 kHz. Okay. If the wall reflect this sound pulse, what is the frequency of echo received by the bat? Okay. Maksudnya apa yang jadi adalah bat ini mengeluarkan bunyi. So dia tengah keluarkan bunyi, ada bunyi. Okay, dia pergi sampai ke wall and then whatever the wall receive, dia akan reflect balik. Dia akan reflect balik sampailah bat ini akan dengar echo dia sendiri. Dia boleh dengar echo dia sendiri. Konsep dia sama macam soalan example tadi. Kita ada dua case. Case pertama antara bat dengan wall, di mana bat is producing the sound and the sound is heard by the wall. Case kedua kita adalah the wall is emitting the sound, whatever sound dia dengar tadi dia tengah reflect balik, dia tengah emit the sound yang akan didengari oleh bat. Kita ada dua case. So case 1, bat akan jadi source kita, wall akan jadi observer kita. Okay, and then your second case, case 2 terbalik, wall jadi source sebab dia nak reflect apa yang dia dengar tadi, and then the bat is going to hear dia punya echo sendiri, so dia jadi observer sekarang. So kita nak tahu apa yang akhir, by the end, apa yang didengari oleh the bat. Okay, that's the final product, end product kita lah. So sekarang kita boleh start with case 1 dulu. Okay, start with case 1. Case 1, kita punya source is moving. Source move. So VS kita adalah positive 5 meter per second sebab dia tengah moving towards the wall. Dia tengah move towards the wall, so positive. Wall kita adalah observer, stationary, kosong. So frequency of the source adalah 50 kHz dekat sini. Oh ya Allah, ini saya tersalah tulis. Ini adalah frekuensi sebenarnya. Ini adalah frekuensi. Okay, so equation kita adalah F0. Whatever yang akan didengari oleh wall adalah F0 is equals to P plus V0 over V
V minus Vs Fs. So sekarang kita masukkan semua informasi yang kita tahu. V adalah 343, V not observer stationary kosong, 343, the bed is moving towards the positive 50 kilohertz. Kilo adalah 10 kuasa 3 darab 10 to the power 3. And then you press your calculator, awak akan dapat 343 divide you get 74 kilo hertz. 5.74 kilohertz ataupun sama saja 50740 ataupun kalau kamu tak nak round off lagi pun tak ada masalah, 39.64 hertz. Okay, your answer should be in this range lah kan. Alright, so sekarang case kedua pula, your second case. Sebab ini bukan final answer, this is not the final answer, but you need to find this frequency so that you can find this final answer here, because kita nak tahu apa yang didengari oleh the bed. You want to hear back what is the echo heard by the bed. So in this case pula, observer kita adalah bed. Okay, so observer kita adalah bed and that bed is moving towards the wall with 5 meter per second. So observer's velocity become positive 5 ms negative 1 sebab dia tengah move towards. Okay, so positive 5 meter per second. So source kita yang akan pantulkan balik suara yang dia dengari is the wall. It has 0 meter per second, it is not moving. So frequency of the source kita adalah frequency of the observer from case 1 tadi. Okay, from case 1. Frequency of source kita sama dengan frequency of the observer from case 1, which is 50.74 kilohertz. Okay, so you can now substitute into the equation. Final frequency yang akan didengari iaitu by the bed adalah V minus Vs Fs and this F11 lah. Sebab observer tadi jadi source sekarang. So dia jadi 343, observer saya moving with 5 meter per second divided by 343 minus 0, 50.74 kilohertz. Tekan calculator. You should get 51.48 kilohertz ataupun kalau 51,479.29 sama sajalah. Okay, are we good? Good, mate. Yes, miss.